नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता। प्रवचन सार भगवान कुमुकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन साરની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપનમાં ગાથા 120 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે। હવે આજે ગાથા 121 થી સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ। 121મી ગાથાના ઉદ્ગાતમાં કહે છે કે હવે પરિણામાત્મક સંસારમાં કયા કારણે પૂતગલોનો સંબંધ થાય છે કે જેથી તે મનુષ્ય આદિ પર્યાયાત્મક હોય છે તેનું અહીં સમાધાન વર્ણવે છે। બીજી રીતે કહીએ તો આ પૂતગલનો જે સંબંધ થાય છે કે જેથી આ સંસાર હોય છે, મનુષ્ય આદિ પર્યાયની વાત લીધી, એ પૂતગલનો સંબંધ કેવો છે? તો પૂતગલના સંબંધે એને જે પર્યાય થાય છે, ગતિ થાય છે ને, મનુષ્યની ગતિ, દેવની ગતિ વગેરે, એટલે સંસાર। તો કે છે કે હવે પરિણામાત્મક સંસારમાં, જો પરિણામાત્મક સંસાર એમ શા માટે કહ્યું? કેમ કે અગાઉ 120મી ગાથાની અંદર પરિણામ સંબંધીની વાત કરવામાં આવી, અને એ પરિણામ કઈ રીતે છે તો અને જીવ એમાં ખરેખર કઈ રીતે છે, એ બધી વાત અગાઉની ગાથાઓમાં આપણે સમજ્યા છીએ। દ્રવ્યપણે અવસ્થિત અને પર્યાયોથી અનવસ્થિત, અને એવા જે પરિણામ થાય છે, પરિણામ થવા એ એનો સ્વભાવ છે। સંસારમાં કોઈ પણ જે દ્રવ્ય છે એનું પરિણમવું છે, અને સંસાર અવસ્થાની અંદર એટલે કે જીવને આવા પરિણામ થાય છે એ સ્વાભાવિક છે, સ્વભાવને અનુસરીને થાય છે એમ નહીં। તો એ વાત આપણે પહેલા સમજ્યા છીએ। એટલે પરિણામ સંબંધીની વાત આવી એટલે હવે એમાં જ આગળ વધારે વાત કરે છે કે પરિણામને જયારે એ ત્યાગે છે, ગ્રહે છે, એ વાત 120મી ગાથામાં કહી, તો કે છે કે એવું પરિણામ થઈ રહ્યું છે, એટલે એવો પરિણામાત્મક સંસાર, એમાં કયા કારણે પૂતગલનો સંબંધ થાય છે કે જેથી તે સંસાર મનુષ્ય આદિક પર્યાયાત્મક હોય છે, અને તેનું અહીં સમાધાન વર્ણવે છે। એટલે ઉપોદ્ઘાતમાં આ વાત સમજી લઈએ એટલે ખ્યાલ આવે કે આપણે શેની વાત કરવાના છીએ, શું સમજવાના છે। તો ગાથા 121મી સંસ્કૃતમાં લઈએ। આત્મા કર્મ મલિનસ પરિણામમ લભતે કર્મ સંયુક્તમ તતઃ શ્લિષ્યતિ કર્મ તસ્માત કર્મ તુ પરિણામ। ગુજરાતીમાં ગાથા છે। કર્મે મલિન જીવ કર્મ સંયુક્ત પામતો પરિણામને, તેથી કર્મ બંધાય છે, પરિણામ તેથી કર્મ છે। ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે કર્મ મલિમસ આત્મા કર્મ સંયુક્ત પરિણામમ લભતે, એટલે કર્મથી મલિન આત્મા કર્મ સંયુક્ત પરિણામને એટલે કે દ્રવ્ય કર્મના સંયોગે થતા અશુદ્ધ પરિણામને પામે છે। કર્મથી મલિન આત્મા એટલે શુદ્ધ આત્માની વાત નથી, સિદ્ધ ભગવાનની વાત નથી, જે સંસાર પર્યાયમાં જ રહ્યો છે એવો એ આત્મા એ કર્મથી મલિન છે। ક્યારથી કર્મથી મલિન છે? તો કે જીવ જ્યારથી છે ત્યારથી જ એને કર્મ વળગેલા છે। પહેલા જીવ શુદ્ધ હતો અને પછી એને કર્મ લાગુ પડ્યા એવી કોઈ વાત નથી। જ્યારથી છે ત્યારથી એ કર્મ સહિત જ છે। જેમ સોનું આપણે ખાણમાંથી કાઢીએ તો એ સોનું
એ માટી સહિત જ હોય, એની સોનાની ઓર હોય. એવી રીતે આ જીવ જ્યારથી છે ત્યારથી એ કર્મરૂપી મલિનતા સહિત જ છે. એટલે કર્મથી મલિન આત્મા, આત્મા એમાં મલિન કર્મ બેનને ભેગા થઈ ગયા છે એવી વાત નથી, પણ એ કર્મ સહિત છે એમ જ કહેવું છે. એટલે કે એવી મલિનતા સહિત છે, એ શુદ્ધ આત્મા નથી. અથવા તો એમ નથી કે પહેલા શુદ્ધ આત્મા હતો અને પછી એને કર્મ લાગ્યા એટલે મલિન થયો, એમ નથી. જ્યારથી છે ત્યારથી જીવ એ કર્મ સહિત છે. એટલે કર્મથી મલિન આત્મા કર્મ સંયુક્ત પરિણામને, એટલે કે દ્રવ્ય કર્મના સંયોગે થતા અશુદ્ધ પરિણામને, પોતે પહેલેથી કર્મથી સહિત તો છે, અને હવે અહીંયા બીજી વાત લેવી છે પાછી કે કર્મ સંયુક્ત પરિણામને, એટલે કે દ્રવ્ય કર્મના સંયોગે થતા અશુદ્ધ પરિણામને પામે છે. એટલે જે પેલા કર્મથી સંયુક્ત હતો અને કર્મના એ ઉદયો આવે છે તો એ ઉદયો સાથે જોડાય છે, તેથી એને નવા કર્મ બંધાય છે. એ વાત અહીંયા કરવી છે. તેથી કર્મ ચોંટે છે. તતઃ કર્મ શ્લિષ્યતિ, દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે. કર્મ ચોંટે છે એટલે કે દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે. તસ્માત તુ પરિણામ કર્મ, માટે પરિણામ તે કર્મ છે. શું કહ્યું કે કર્મથી મલિન આત્મા કર્મ સંયુક્ત પરિણામને, એટલે દ્રવ્ય કર્મના સંયોગે થતા અશુદ્ધ પરિણામને પામે છે. તેથી કર્મ ચોંટે છે એટલે કે દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે, માટે પરિણામ તે કર્મ છે. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે સંસાર નામનો જે આ આત્માનો તથાવિધ તે પ્રકારનો તેવો પરિણામ, તે જ દ્રવ્ય કર્મ વળગવાનો હેતુ છે. દ્રવ્ય કર્મ એટલે જે કાર્મણ રજકણો ભેગા થાય છે તે, તો એવું કાર્મણ વળગણાઓનું ભેગા થઈને કર્મરૂપે બંધાવવું એનું કારણ શું છે? એ છે કે સંસાર નામનો જે આત્માનો તથાવિધ તે પ્રકારનો તેવો પરિણામ, એટલે સંસાર દશામાં પરિણામ એના જે થઈ રહ્યા છે, જે અગાઉ 120મી ગાથામાં કહ્યું એ પ્રમાણે એ એને ગ્રહે છે, ત્યાગે છે, ગ્રહે છે, ત્યાગે, દરેક સમયે સમયે એમ એ કરે છે, એટલે એવા પરિણામ થાય છે. તો એ પરિણામ જે છે એને કારણે પેલા દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે. હવે તથાવિધ પરિણામનો કોણ હેતુ છે? પણ હવે એવા પરિણામનું કારણ શું છે કે જે પરિણામને કારણે દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે, તો એવા પરિણામનું કારણ શું? એવા પરિણામ શા માટે થાય છે? પરિણામ થાય છે, અશુદ્ધ પરિણામ થાય છે, શુભાશુભ ભાવે પરિણમે છે જીવ, એટલે અશુદ્ધ પરિણામ થયા. તો અશુદ્ધ પરિણામ થાય છે માટે કર્મ બંધાય છે, દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે. એ વાત તો બરાબર. પણ હવે કહે છે કે પણ એવા પરિણામ શા માટે થાય છે? તો કહે છે કે તથાવિધ પરિણામનો કોણ હેતુ છે? તો કહે છે કે દ્રવ્ય કર્મ તેનો હેતુ છે. કારણ કે દ્રવ્ય કર્મથી સંયુક્તપણે જ તે જોવામાં આવે છે. તો આ પરિણામ જે થાય છે, અશુદ્ધ પરિણામ જે જીવની પર્યાયમાં થાય છે, એનું કારણ શું છે? તો કે દ્રવ્ય કર્મ છે. કેમ દ્રવ્ય કર્મ છે એનું કારણ? તો કે એવા જે પરિણામ થાય છે તો એ વખતે એ દ્રવ્ય કર્મથી સંયુક્તપણે પ્રવર્તતો જોવામાં આવે છે. એટલે દ્રવ્ય કર્મને અનુસરીને અથવા તો એની સાથે જોડાઈને એવો એ પરિણામ તો જોવામાં આવે છે, એટલે એને દ્રવ્ય કર્મને એનું કારણ કહ્યું. હવે આ વાત થઈ એટલે પ્રશ્ન થયો કે એક બાજુ તમે એમ કહો છો, પહેલા તો એમ કહો છો કે આ દ્રવ્ય કર્મ જે છે એ દ્રવ્ય કર્મને કારણે પરિણામ થાય છે, અને પછી પાછા પરિણામ શું કરવા થાય છે એના જવાબમાં પાછા દ્રવ્ય કર્મ કહો છો. આ બે વાત કેવી રીતે બને? પહેલા એમ કહ્યું કે આ પરિણામ જે છે એ પરિણામ એવા અશુદ્ધ ભાવના પરિણામ થાય છે એટલે દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે, અને હવે પાછા એમ કહો છો કે પરિણામ થવાનું કારણ દ્રવ્ય કર્મ છે. તો આ તો કેવી રીતે બને? એમાં કોણ કોને કારણે છે? આમાં આધાર કઈ કોઈનો રહેતો નથી. એટલે એમાં તો પછી એવા દોષ આવે, ઇતરેતર આશ્રય દોષ આવે. શંકા કરી કે એમ હોય તો ઇતરેતર આશ્રય દોષ આવે. ઇતરેતર આશ્રય દોષ એટલે શું? કે આપણે એમ કહીએ કે આ
એક વસ્તુ છે અને એને માહિતી પ્રાપ્ત બી પાસેથી થઈ, તો પછી આપણે જયારે પ્રશ્ન કરીએ કે બી ને કોની પાસેથી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ, તો પછી આપણે એનો જવાબ એમ ના આપી શકીએ કે ના એ પાસેથી થઈ, કેમ કે એ જે છે એને બી પાસેથી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે, એટલે એ પાસે તો હતી નહીં, એટલે બી પાસેથી એને પ્રાપ્ત થઈ. અને હવે જયારે આપણે પૂછીએ કે બી ને કોની પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ, તો પછી કોઈક સી ડી કોઈક બીજો હોવો જોઈએ ને, તેને બદલે આપણે એમ કહીએ કે ના ના એને પણ એ પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ. તો પછી આમાં સાચું શું, બી ને એ પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ કે એને બી પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ? એમાં કોના આશ્રય કોણ થયું, એટલે એમાં તો દોષ આવે. એવું જયારે સમજવામાં આવે તો એને ઇતરેતર આશ્રય દોષ કહેવામાં આવે. આ ઇતરેતર આશ્રય દોષ છે. જો એને ઇતરેતર આશ્રય દોષની વાતને સમજી લઈએ. અને દ્રવ્ય કર્મની જે અહીંયા વાત કરી કે દ્રવ્ય કર્મથી સંયુક્તપણે જ એ જોવામાં આવે છે શું પરિણામો, દ્રવ્ય કર્મને અનુસરીને એની સાથે જોડાઈને જેવા પરિણામ થાય છે એ વાત કરી. તો એ બંને વાતને અહીંયા ફૂટનોટમાં સ્પષ્ટ કરી છે કે દ્રવ્ય કર્મના સંયોગમાં જ અશુદ્ધ પરિણામ હોય છે. અશુદ્ધ પરિણામ થાય છે તો દ્રવ્ય કર્મના સંયોગમાં, એટલે કે દ્રવ્ય કર્મના ઉદયો જે થઈ રહ્યા છે એની સાથે જોડાઈ અથવા તો એનું લક્ષ્ય કરીને એ પરિણામ થતા હોય છે અશુદ્ધ પરિણામ. શુદ્ધ પરિણામ તો સ્વ સાથે જોડાય છે, સ્વનું લક્ષ્ય કરે છે તો થાય છે. અશુદ્ધ પરિણામ તો જે કર્મના ઉદયો એટલે દ્રવ્ય કર્મનો જે ઉદય આવ્યો છે એનું લક્ષ્ય કરી એમાં એ એકત્વ મમત્વ બુદ્ધિ કરે છે, કર્તાપણાની બુદ્ધિ કરે છે, એટલે એવા પરિણામ થાય છે. એટલે દ્રવ્ય કર્મના સંયોગમાં જ અશુદ્ધ પરિણામ હોય છે. દ્રવ્ય કર્મ વિના કદી હોતો નથી. એમને અશુદ્ધ પરિણામ થાય એવું હોતું નથી. તેથી દ્રવ્ય કર્મ અશુદ્ધ પરિણામનું કારણ છે. આ એક વાત સમજાવી. પણ એમાં દ્રવ્ય કર્મ ખરેખર એ અશુદ્ધ પરિણામ કરાવે છે એમ નહીં, પણ જીવ જયારે એવા અશુદ્ધ પરિણામ કરે છે તો એમાં એ દ્રવ્ય કર્મની સાથે એ જોડાય છે, એનું લક્ષ્ય કરે છે, એમાં એકત્વ મમત્વ કરે છે, એમાં હિત બુદ્ધિ અહિત બુદ્ધિ રાગ દ્વેષ કરે છે, એટલે એમ થાય છે. તો આ વાત અહીંયા સમજાવી. હવે ઇતરેતર આશ્રય દોષની વાતને પણ આપણે સમજી લઈએ કે એક અસિદ્ધ બાબતને સિદ્ધ કરવા માટે બીજી અસિદ્ધ બાબતનો આશ્રય લેવામાં આવે અને વળી તે બીજી બાબતને સિદ્ધ કરવા માટે પહેલીનો આશ્રય લેવામાં આવે તો એ તર્ક દોષ થયો, અને એ તર્ક દોષને ઇતરેતર આશ્રય દોષ કહેવામાં આવે છે. એને આ જ ઉદાહરણથી સમજાવ્યું છે કે દ્રવ્ય કર્મનું કારણ અશુદ્ધ પરિણામ કયા, પછી તે અશુદ્ધ પરિણામના કારણ વિશે પૂછવામાં આવતા તેનું કારણ પાછું દ્રવ્ય કર્મ કયું, એટલે શંકા થઈ. તેથી શંકાકારને શંકા થાય છે કે આ વાતમાં ઇતરેતર આશ્રય દોષ આવે છે, પણ એમ નથી. હવે શંકાનો જવાબ આપ્યો છે. એવી શંકા તો થઈ, પણ એમ નથી. ખરેખર શું છે, કેમ કે જે અશુદ્ધ પરિણામનું કારણ જે દ્રવ્ય જે છે, દ્રવ્ય કર્મ જે છે, એ તો પહેલાના દ્રવ્ય કર્મ છે. એ તો પહેલાના જે દ્રવ્ય કર્મ જે છે ઉદયમાં આવે છે, એ જૂના દ્રવ્ય કર્મ જે છે એને અશુદ્ધ પરિણામનું કારણ કહેવાય. અને હવે જે દ્રવ્ય કર્મનું કારણ અશુદ્ધ પરિણામ જે કહેવામાં આવ્યું, તો એમાં તો નવા જે કર્મ બંધાય, નવા દ્રવ્ય કર્મ બંધાય, એનું કારણ એના અશુદ્ધ પરિણામ છે. એટલે બંને બાજુ દ્રવ્ય કર્મ તો છે અને વચ્ચે એના અશુદ્ધ પરિણામ છે. એમ કહીએ તો બરાબર વાત બેસી જાય કે પૂર્વના જે દ્રવ્ય કર્મ છે એના ઉદય આવ્યા છે એ કારણ છે એને અશુદ્ધ ભાવે થવાનું, એની સાથે જોડાઈને, અને એટલે અશુદ્ધ પરિણામ થાય છે. એટલે એમ એ જૂના દ્રવ્ય કર્મ છે તે એમાં અશુદ્ધ પરિણામનું કારણ છે. અને નવા દ્રવ્ય કર્મનું કારણ શું છે, તો કે જે આ અશુદ્ધ ભાવ થયા, અશુદ્ધ પરિણામ થયા, એ નવા દ્રવ્ય કર્મનું કારણ છે. એટલે એમાં ઇતરેતર આશ્રય દોષ આવતો નથી, કેમ કે દ્રવ્ય કર્મ કયા, પણ એ દ્રવ્ય કર્મ જુદા છે. એક જગ્યાએ જે કારણ રૂપે કયા એ જૂના દ્રવ્ય કર્મ છે, અને પછી જે કાર્ય રૂપે નવા બંધાયા એની વાત કરવામાં આવી છે. એટલે એમાં ઇતરેતર આશ્રય દોષ લાગતો નથી. એ પછી સમાધાન અહીંયા આપ્યું કે છે કે નથી, એવો ઇતરેતર આશ્રય દોષ નથી આવતો, કારણ કે અનાદિ સિદ્ધ દ્રવ્ય કર્મ સાથે, અનાદિથી દ્રવ્ય કર્મ સાથેનો તેનો સંબંધ છે, એની સાથે સંબંધ એવા આત્માનું
જે પૂર્વનું દ્રવ્ય કર્મ તેને ત્યાં હેતુપણે ગ્રહવામાં સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. એટલે પહેલાનું જે દ્રવ્ય કર્મ હતું એ એને આવા અશુદ્ધ પરિણામ માટેનું કારણ કહેવામાં આવ્યું છે. અને નવા દ્રવ્ય કર્મ જે છે એ તો હવે બંધાય છે અને એના કારણ તરીકે અશુદ્ધ પરિણામ કહેવામાં આવે છે. એટલે આ રીતે નવું દ્રવ્ય કર્મ જેના કારણભૂત છે અને જૂનું દ્રવ્ય કર્મ જેના આ રીતે નવું જે દ્રવ્ય કર્મ બંધાયું જેના કાર્યભૂત છે અને જૂનું દ્રવ્ય કર્મ જેના કારણભૂત છે એવો આત્માનો તથાવિધ પરિણામ હોવાથી આત્માનો તથાવિધ પરિણામ ઉપચારથી દ્રવ્ય કર્મ જ છે. અને આત્મા પણ પોતાના પરિણામનો કર્તા હોવાથી દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા પણ ઉપચારથી છે. આ બીજી વાત, વધારાની વાત લીધી. આત્મા ખરેખર દ્રવ્ય કર્મનો કરતા નથી, એ પોતાના પરિણામનો જ કરતા છે, પણ એવા અશુદ્ધ પરિણામનો પોતે કરતા છે અને એના કારણે નવા દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે. એટલે એમ ઉપચારથી એમ કહેવાય કે નવા દ્રવ્ય કર્મનો કરતા પણ આત્મા જ છે. અહીંયા આ વાતની સ્પષ્ટતાને ફૂટનોટમાં આપી છે, પણ વાંચી લઈએ આપણે કે નવા દ્રવ્ય કર્મનું કારણ અશુદ્ધ આત્મ પરિણામ છે અને તે અશુદ્ધ આત્મ પરિણામનું કારણ તો તેનું તે જ દ્રવ્ય કર્મ નહીં, અર્થાત નવું દ્રવ્ય કર્મ નહીં, પણ પહેલાનું જૂનું દ્રવ્ય કર્મ છે. માટે ત્યાં ઇતરેતર આશ્રય દોષ આવતો નથી. તો આ રીતે આ ટીકા છે. આમાં ભાવાર્થ નથી. તો આપણને મૂળ વાત અહીંયા એ વાત સમજાવી દીધી કે જે અનાદિથી એ દ્રવ્ય કર્મ સહિત છે એ દ્રવ્ય કર્મની સાથે જોડાઈ અને જીવને એવા અશુદ્ધ પરિણામ થાય છે અને એ અશુદ્ધ પરિણામ જે થાય છે એને કારણે નવા દ્રવ્ય કર્મ બંધાય છે. બસ આટલી વાત છે. અને એના ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે અધ્યાત્મ ઘણું સમજાવ્યું છે, તો આપણે એ બધું લઈએ છીએ. પ્રવચન સુધા ભાગ 5, એના પાના નંબર 336 ઉપર અહીંયા પહેલેથી જ પ્રવચન નંબર 137 ગાથા 121 ઉપર ગુરુદેવ પ્રવચન આપે છે. 121 प्रवचन सात। हम परिणाम संसार में क्या कहते हैं कि विकार रूप परिणाम मृत्यु चार सवाल एना परिणाम स्वरूप संसार में क्रिया से राग द्वेष नहीं, मनुष्यति आदि नहीं, ये क्रिया ये परिणाम नहीं, परिणाम स्वरूप संसार। हाँ, परिणाम स्वरूप संसार में किस कारण से फुटबॉल का संबंध होता है? ये क्रिया ये राग द्वेष में मनुष्यति नहीं क्रिया है, ये परिणाम स्वरूप क्रिया ये संसार। तो ये संसार किस कारण से फुटबॉल का संबंध? उसको आत्मा में परिणाम तो क्रिया हुई, वे नया कर्म का संबंध होता है किस कारण से? जिससे यह संसार मनुष्यादि पर्याय होता है, ये कहीं निमित्त है कौन? मनुष्यादि पर्याय रागादि पर्याय तो अपना क्रिया परिणाम अपना, पर उसमें निमित्त कौन? ये बात कहते हैं। इसका यहाँ समाधान करते हैं। 121 आधा कम मलिमहो परिणाम अधिकम संयुतम तत्व चिली सही कमंग कमाया कमंग को परिणाम। कर्म मलिन जीव कर्म संयुक्त पामत्व परिणाम नहीं, તેથી કર્મ બંધાય છે, પરિણામ તેથી કર્મ છે। टीका संसार नाम के आत्मा का प्रतापित परिणाम एक बाजू एम कहूं कि राग द्वेष घन पाप ने मनुष्य गति उद्गवना परिणाम है। ये तो त्रिकाली स्वभाव ની દ્રષ્ટિ કરાવવા
વિકાળ સ્વભાવની દ્રષ્ટિમાં રાગ દ્વેષ મનુષ્યાદી ગતિ એ પૂતગળના પરિણામ છે. यहाँ तो ज्ञेय अधिकार है, तो ज्ञेय अपनी पर्याय में जो परिणाम होता है ये अपना ज्ञेय में अपने में होता है. राग द्वेष भले वो वस्तुना स्वभाव से विपरीत हो, विसदृश हो, उद्रष्ट त्रिकाली स्वभाव की शुद्ध परिणति का अभाव हो, અને રાગ દ્વેષ ને મનુષ્ય ગતિ આદि संसार की पर्याय का स्वभाव ये जीवनी पर्याय में है. यहाँ एक बाजू 14 गुण स्थान राग द्वेष ये पुद्गल है ऐसा कहते हैं. पुद्गल का परिणाम तो ठीक, पर पुद्गल एक और जीवद्रय भगवान, एक बात राग आदि परिणाम पुद्गल, एक અહીંયા તો ये पुद्गल है बने, पर ये परिणाम है जीव की पर्याय में. समझ में आया? कोई एम ज मानी ले कि विकार है, पुद्गल की जड़ है, करना है, एम मानी ले तो ये हमें सहज नहीं. वर्णति में राग द्वेष में मनुष्य गति की योग्यता है, उसकी मानी नहीं. જેની વાત છે ભાઈ इस समय सार में कहते ना कि जब लग भेद ज्ञान न हो तब लग तो गति राग द्वेष मेरा है ऐसा मानना, मेरे में है, मेरे कारण से है ऐसे मानना. भेद ज्ञान हुई पीछे गति અને राग की भिन्न भगवान शुद्ध चैतन खंड निर्मलानंद प्रभु की दृष्टि जब हुई तब राग का अकर्ता मानना. ऐसा बात है. संसार नामक जो आत्मा का तथाविध परिणाम भाषा देखो, आत्मा की पर्याय में मनुष्य गति राग द्वेष पुण्यपाप का भाव ये संसार नामक ये आत्मा का तथाविध परिणाम, उस प्रकार का परिणाम. सर्वसंसार ज्ञान प्रधान ज्ञेय का कथन है, समय सार में दृष्टि प्रदान होने पर भी यहाँ भी कहा है कि मिथ्या व्रत प्रदान ये जीवना परिणाम है. आत्माधिकार एकांत मानी ले के जड़ना है तो अपने पुरुषार्थ से नाश करने का रहते नहीं. कर्म से हो तो कर्म नाश हो तो भी नाश होता है, तो अपने स्वाधीन तो कोई बात रही नहीं. जो अपना परिणाम विकारी संसार दशा का अपने से अपना पुरुषार्थ से जो होता हो तो अपना शुद्ध परिणति का पुरुषार्थ द्वारा उसका नाश होता है. आओ बोला 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 आओ हमारा बहुत है ये पुद्गल कया कि स्वभाव नहीं ये माटे का है. स्वभाव से विसदृश संस्कृत में क्या ना विसदृश कर्म संयुक्त मिथ्यारागदी विवाह परिणाम जैसे नाचन टीका में चौथी लिख है ऊपर संस्कृत है. कर्म रहित परमात्मनो भगवान तो कर्म रहित परमात्मा स्वरूप है. विसदृश कर्म उसके विसदृश जो जड़ कर्म, अच्छा ये पहला समझ, ये विसदृश जड़ कर्म होना संयुक्त का संबंध में है. मिथ्यारागादि विवाह परिणाम स्वतः परिणाम की बंधाती ये परिणाम से नवा कर्म बनते हैं. संस्कृत में है हो, यहाँ तो कर्म जड़ को आत्मा से विसदृश विपरीत कहा.
पण विकार का परिणाम भी आत्मा का स्वभाव से विसदृश विपरीत है। तो चेतन जी विसदृश प्रतिपक्ष विसदृश विरोध है। ये विकारी परिणाम चाहे तो दयादान वर्तना हो, भगवान आत्मा का स्वभावनी अपेक्षाएं सदृश से विसदृश है, सबसे विपरीत है। विद्यानंद जी हम कहते हैं लोक ने रंजन करवा, लोग के बेचारा साधारण दिगंबर संप्रदाय में जन्ना साधारण क्रियाकांड करे 1 कलाक भगवान दर्शन काई तो नहीं खबर नहीं पड़े। बोलो राजी राजी लोगों ने कही जो पुण्य के पुण्य में और धर्म नहीं कहा शास्त्र में पुण्य। हाँ विसदृश जहर कहा ही नहीं। शुभ भाव मोक्ष मार्ग में मोक्ष अधिकार में जहर कहा तो भगवान आत्मा अमृत स्वरूप है, कर्तव्य परिणाम को जहर कहा। आत्मा वितरागी मूर्ति है तो उसमें सदृश विपरीत परिणाम राग है। आत्मा धर्म स्वभाव जा रहे है तो राग धर्म स्वभाव है। अरे શું થાય ભાઈ, જગતને રાજી રાખવા ને પોતાને શું નુકસાન થાય છે એની ખબર નથી। લોકો બાહ્યાગ દેખીને બસ નમી જાય, બાહ્યાગ મગ્ન પડું ઓરવા આમ ફલામ આમ કરીને ઓરવા જાય પણ બનાવ્યું એને મેથી પાણી એકલો સદોષ છતાં બાહ્યાગ દેખીને રાજી રાજી થઈ જાય। એની શ્રદ્ધા ને પરુપણા શું છે એની ખબર નથી। આ તો ત્રિણલોકના નાથની વાણી દીવધની નો સારા પરમાત્મા પ્રકાશ है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है ना। હવે મેં સમય સાર પરમાત્મા પ્રવચન સાર, પ્રવચન સાર પ્ર વિશેષ વચનો નો સાર દેવ ધ્વનિ ભગવાનની નીકળેલી उसका सार प्रवचन, एकला वचन नहीं, देव ध्वनि ना वचनो। तो यहाँ कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो से मदद से तेरे पक्षपात होते छोड़ दे। एक परिणाम है जीव का, राग द्वेष मनुष्य गति है। उदय भाव में आ गया अपने, उदय भाव नहीं 41 गाता नियम का यहाँ गया उदय भाव 18 बोल, उत्तम भाव 21 बोल, उत्तम भाव 2 बोल, सहायक भाव 9 बोल, निर्णायक भाव 3 बोल, ये आगे है। तो ये मनुष्य गति राग द्वेष आदि उदय भाव में गिनने में आया है, पर ये उदय भाव का धड़का उदय नहीं, जीवनी क्रिया है प्रभु के स्वभाव में है नहीं। उदय नाम विकार उदय प्रकट किया है। ये विकारी परिणाम प्रभु तेरा परिणाम है, तेरे से हुआ है, तेरे में है। भगवान बे नई नु कथन आ व्यवहार नहीं से इसका है बताना है, निश्चय से उसका नहीं, स्वभाव की दृष्टि से उसका नहीं, हम पर्याय की दृष्टि से तो क्या है। अरे आओ मार्ग पर्याय में तुम्हारा में है ने तो आत्मा निर्मलानंद ये लिखा अंदर। यदि पुनः निर्मल विवेक ज्योति परिणामेनम कर्मति तदा तो कर्मुचति, एना संस्कृत में है जय सनाचार। ये है तेरा परिणाम मनुष्य गति, शरीर नहीं वाणी ये तो जड़ पर, तेरा परिणाम में निमित्त कर्म है जो पूर्णा कर्म, ये परिणाम नया कर्म में निमित्त है। क्या क्या ये कई मनुष्य गति आदि का
उदय भाव, राग आदि का, दयादान का, काम क्रोध का, ये परिणाम तेरी पर्याय में तेरे से तेरा परिणाम से हुआ है। उसमें पुराना कर्म निमित्त है, क्या आप प्रयोजन है नक्की पे परिणाम कोकना है तो तेरे टालना का प्रसंग ही नहीं। कर्म का आगे है तेरा धर्म, अधर्म तेरे में है तो निर्मल विवेक ज्योति द्वारा अधर्म का नाश होता है कि नहीं? अंदर नीति है ना, 5वें नीति है, नीति क्या पंक्ति, यदि पुनः निर्मल विवेक ज्योति परिणाम है ना, ये राग ना विकल्प से मैं भिन्न हूं, एवं निर्मल विवेक ज्योति, विवेक ज्योति को भेद ज्ञान ज्योति को, एवं निर्मल भेद ज्ञान ज्योति द्वारा मनुष्य गति ने राग आदि का नाश होता है। पर है तेरा परिणाम में तेरे किया हुआ तेरी दशा में है। समझ में आया? तो कहा ना 71 की साल से तो चलते हमारे 70 में दीक्षित हुआ स्थानकाश में, पिताजी स्थानकाशी था तो उसमें दीक्षित हुआ तो 71 में ही प्रश्न चला, लाठी में चौमासा था, यही प्रश्न चला। 71 कितना वर्ष हुआ? 64। 8 ने 4 लक्ष्मण भाई तुम्हारा जन्म पहला बता कितना वर्ष हुआ? 700। जયારે बाहर कहा था भगवती वास्ते थे 71 के साथ, एक दिन का एक टंक खाना और दूसरे दिन का उपवास, तीसरे दिन एक टंक खाना, चौथे दिन का एक उपवास, सारा 4 मास, 71 4 मास शास्त्र का उपदान कहते हैं। जैसा 4 मास में गुरु भाई तीनों करते हैं, एक चौथा था ही तो खाता तीनों कायम करते हैं। मैं करता था ना, मेरी उम्र छोटी 35 वर्ष में जवान, मैं सुंदर शरीर, गुरु भाई ने क्या अरे शांतियां करे तो आप करते शरीर 25 वर्ष की उम्र, जवान शरीर, रूपावन शरीर, ये वक्त 90 वर्ष हुआ था। ये लोग हमारी साथ एक જ વર્ષ થાય, नहीं तो એને तो वर्धन घना वर्ष में दीक्षा थी। तो ये वास्ते ऐसा है अंदर में भगवती की श्वेतांबर सूत्र में था कि राग ने संशय मिथ्यात का करने वाला जीव है, ये जीव का परिणाम है, कर्म से नहीं। ये भी तो क्या हाथ्या ही तो 78 में आया सब शास्त्र सब 78 न फागण मास आया सब देखा पीछे। ओहो आ चीज मार्ग कहा है, ऐसा मार्ग कहीं श्वेतांबर शास्त्र में है नहीं। समझ में आया? आप पक्ष की बात नहीं है, वस्तु का सोच बाहर पड़ा विकार है, अपनी पर्याय में अपने से होता है। कोई कहे कि कर्म से, जैन लोग को एम कहते हैं ऋणय संप्रदाय, कर्म से बोला दुनिया एम के ईश्वर करता है, आना विकार ना करता जड़ कर्म है। विकार ना करता तेरी चीज है, तेरी अवस्था में पर्याय दृष्टि से तेरी पर्याय है, ऐसे न माने तो ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? बड़ा ठीक है। गुरु को सामता था बीजा दामोद शेठ दामोद ग्रस्त में 10 लाख रुपया, ये भी 10 लाख 40,000 नहीं पड़े, 10,000 નું 1 ગામ ઘેરી વાણિયા તો મારે 10 વર્ષમાં 1 ગામ ઘેરી ગરા દા 10,000 ની ઉપરનું ગામ મૂળિયા પાક નામનું ગામ આખું પોતાને આ બધા પૈસા બધા તમે તે બી પૈસા હતા ને આ દ્વાસમાં
10 લાખ 40,000ની સજાત એક ગામ કરી ચાલો ફાટી ગયા એને જાણે હું જે જગતમાં છું એને विरोध किया कि कर्म से विकार नहीं होता है, हम तो सुना नहीं कभी। कर्म से होता है सुना, मुझे से हमको कहा नहीं ना, कहाँ से हमारा क्या विकार परिणाम ही तेरा अवड़ा ऊंधा पुरुषार्थ तो तेरे में होता है। कर्म तो जड़ है, कर्म तो जड़, जड़ को तो छूते ही नहीं कभी आत्मा, और जड़ चैतन्य को हरा कर छूते नहीं। अरे राग ने द्वेष ने विषय वासना मिथ्या भ्रम मनुष्य गति आदि उदय भाव तेरी पर्याय मैं तेरे से तेरा परिणाम संसार का उपमहा है। है संसार नामक जो आत्मा का भाष्य है, संसार नामक आत्मा का तथावित इस प्रकार का परिणाम भाषा तो देखो। एक बाजू समय सामायन है कि सर्वज्ञ भगवान ने एम कहा है 50-55 सर्वज्ञ भगवान की मुख से ऐसा निकला है कि राग आदि परिणाम पुद्गल का है, जीव का नहीं। ये कई अपेक्षा का है, ये तो दृष्टि ना स्वभाव में दृष्टि पड़ी, स्वभाव का भान हुआ तो वही अपेक्षा विभाव अपना नहीं, उसका टालना है तो टल सकते हैं, तो अपनी चीज हो तो टले नहीं। ये अपेक्षा से कहा। यहाँ तो कहते हैं कि उसकी ज्ञेय अधिकार है, तो जीव जी ज्ञेय है, उसकी पर्याय में जो विकार में गतिचार होता है ये अपना अपराध से होता है, कर्म से नहीं। कर्म तो निमित्त मात्र कारण है। समझ में आया? हमारे को करता है कर्म की विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। एम आत्मा भगवान भाई कहा है प्रभु सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा महाकथन है। અને ન્યાયથી બેઠી છે। परद्रव्य साथी क्या संबंध? परद्रव्य नहीं पर्याय परद्रव्य से हो, ये भी आएगा अभी। ये कर्म बंधन जो होता है ये राग ने द्वेष ने मनुष्य गति का निमित्त है, होता है, पर ये पर्याय अपना काल में अपने से होती है। राग द्वेष निमित्त हो पर अशुद्ध उपादान से कर्म में अशुद्ध परिणति कर्म में कर्मरूप होने की दशा से कर्म होता है, आत्मा के कारण से नहीं। एम आत्मा राग द्वेष करते हैं कर्म के कारण से नहीं, कर्म निमित्त कारण है। क्या तो वाणिया ने लोग व्यापार आदि धंधो नवराश મળે મંધો એને પછી છોકરો કરનારો મળ્યો જુદો પડ્યો રોકાવું પડે ત્યાં દુકાનના ધંધામાં ભેગા હતા જુદું પડવાનું પ્રસંગ હતો, હવે જુદા પડ્યા એટલે ને એમ બધાની વાત છે ને આ તો ડાક્ટર આ તો અમારા ઘરની વાત દુકાનની ત્યાં। अरे वो आए कहते हैं भाषा तो जो ही था अमृतचंद्र आचार गणधर काम तीर्थंकर जैसा संत महाराज कुंकुंदाचार्य काम किया, ऐसा गंधर तीर्थंकर कुंकुंदाचार्य बनता था। शिरवट करीने आगे मुख्य प्रभु एक बार फोन संसार नामक जो आत्मा का तथा वित्तीय प्रकार का विकारी है, निर्मल परिणाम के यहाँ बात नहीं। समझ में आया? ये की तथा विद लिया है, तथा प्रकार विकारी मनुष्य गति देव गति त्रिंद गति मनुष्य देव निगोद गति। निम्न त्रिंद गति है, सुन लीजिए।
ये त्रिहिंद गति या सांदड़ा जो दिखते हैं पत्र तो जड़ है, समंदर जो आत्मा है उसमें जो त्रिहिंद गति का उदय है ये इसकी जीव की पर्याय में है। एक पत्ता में असंख्य जीव, एक जीव में अपना गति का उदय अपनी पर्याय में है, दूसरा जीव के कारण नहीं। धर्म है तो नहीं, दूसरा जीव साथ में तो उसके कारण से नहीं। एम निगोद क्या कहते हैं, काय वो न ढगला तो दिख जाता है बरसात होगा वो 24 વરસાદ તો આવી નહીં, 23 મોકલા અહીંયા આખા સમામાં 20 જોવે और 17-18 થયો તો અત્યારે 24 તો અત્યારે થયો બિલકુલ જાણી છે। એક એક પ્રાણીને असंख्य शरीर, एक एक शरीर में अनंत जीव, ये एक जीव का परिणाम जी संसार मनुष्य त्रियुग गति का है। राग द्वेष ही संसार परिणाम है। ये परिणाम कर्म के कारण से नहीं, पर के कारण से नहीं, कर्म तो निमित्त मात्र कारण है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। श्रीमद् स्वयं कहते हैं तेरा परिणाम से तुम रूलते हैं, तेरा परिणाम विपरीत, ये परिणाम का कारण तेरा जीव है। कोई फर के काम से हुआ ऐसा है नहीं। हाँ तो कह के हमारे क्रम में सब हमारे विकारी परिणाम करना पड़ा, विषय का परिणाम। अरे प्रभु शू करे क्या भगवान तेरी पर्याय में जो विकार होता है, मिथ्या भ्रांति, पुण्य को धर्म मानना, पाप में सुख मानना, पुण्य परिणाम में सुख मानना, ये भाव उदय भाव तेरी पर्याय में तेरा परिणाम ही संसार है। संसार को स्त्री कुटुंब परिवार लक्ष्मी जटल नहीं, ये तुम्हारा करोड़ रुपया ये बदो संसार नहीं हम कहते हैं। संसार प्रभु तेरी पर्याय में है और ये पर्याय तेरे से हुई है। नहीं तो आगे कहेगा अभी ये परिणाम को भाव क्रम है तथा उपचार से उसके द्रव्य क्रम में कहने में आता है। अरे क्या बात है, सत्यवाद समझे नहीं, सत्यवाद है नहीं क्या होती उसको धर्म कहते हो। आगे बात से प्रभु संसार नामे जो आत्मा का तथा प्रकार का परिणाम है वही देव कर्म के चिपकने का हेतु है। नया कर्म बंधने में जीवना विकारी संसार परिणाम निमित्त है। समझ में आया? नया कर्म बंधने में कर्म नया तो अपनी पर्याय की योग्यता से बनते हैं, पर उसमें निमित्तपना जीव का राग द्वेष ने पुण्य पाप ने मनुष्य गति आदि भाव, ये जीव का परिणाम द्रव्य कर्म के छिपने का बंधन में हेतु है। हेतु એટલે निमित्त कारण कहने में आता है। और यहाँ तो ये दिया है तो 50 में तो क्या लग दिया है, बाहर जा रहा है। ये बड़ी चर्चा हुई थी क्या वर्ण दिया है 13 साल में 50 62 गाथा में। कर्म की पर्याय कर्म से होती है, न आत्मा में विकार अपने से होता है। ये विकार में कर्म का कार्य की अपेक्षा नहीं, ऐसा पाठ है। हाँ तो जी निमित्त हेतु कहने में आता है, क्या तो यानी कर्म का कार्य की अपेक्षा नहीं, बातन कथा है। बड़ी चर्चा हुई थी, विरोध बहुत हो गया। होने जी नहीं बैठी नहीं, वो पहले से सबको कर्म से होता है ऐसा परंपरा चली। पर कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है। जैसा कर्म उदय में आवे ऐसा परिणाम विकार जीव होता है। बिल्कुल झूठ है।
तो तेरी तो अब आदत है एक गाथा में दो ही बात है। कर्म की पर्याय जो विकार जो अकर्म रूप थी ये कर्म रूप हुई भी अपने काम कर हुई। जीवे रागद्वेष किया है तो निमित्त है, निमित्त है तो क्या राग कर्म की बंधन की पर्याय हुई, ऐसा है नहीं। षटकारक है कर्म की पर्याय, अपना पर्याय में षटकारक है। ये पर्याय कर्ता पर्याय कर्म आदि षटकारक से कर्म रूप पर्याय हुई। चलो बोल दी क्या પછી दूसरा बोलમાં आत्मा लिया है। आत्मा विकारी परिणाम कोई पण मिथ्या भ्रांति पर मैं सुख माने ऐसा मिथ्या के राग द्वेष प्रिय अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ को लक्ष्य में देकर बनाकर है तो पर पदार्थ को अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, पर अनुकूल प्रतिकूल ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसे बनाकर जो राग द्वेष करते हैं ये राग द्वेषनी पर्याय में कर्म का काटनी अपेक्षा बिल्कुल नहीं। जैसा 85 का 62 का बहुत चर्चा हुई नहीं कर्म नो कारण तो स्वभाव थी जाए पर स्वभाव जो है एनो विकारी स्वभाव स्वभाव ही है। ये आखिरी बात कबूल करता न आवड़े એને એનાથી નિવૃત્તિ કરવી। પ્રવૃત્તિ કર્મને લઈને વિકાર થાય કે કર્મ થશે તો ના આત્મામાં આત્મા ખુશ રહી નહીં। સમજ में आया? આ તો ભગવાન ત્રિલોકનાથની દીવ ધની એમાંથી કુંકુંદાચાર્ય શાસ્ત્ર બનાયા। तो भगवान की वाणी में आया है त्रिलोकनाथ परमात्मा। ये कहते हैं कि कुंकुंदाचार्य कहते हैं जिने जिनेश्वर आम तो है। क्या समझ में आया? दीपक ने हेतु क्या ये आत्मा में मनुष्य गति आदि पर्याय राग द्वेष की पर्याय शुभ शुभ परिणाम ये शुभ परिणामी संसार एम तो भाई शुभ परिणामी संसार है। तो स्वभाव संसार रहित है उससे विपरीत संसार है। ये क्या आत्मा मुक्त स्वरूप है। દ્રવ્ય સ્વભાવ મુક્ત સ્વરૂપ है ત્યારે રાગદ્વેષ ને મનુષ્ય ગતિ એ એનાથી વિપરીત સ્વરૂપ है तो ये संसार स्वरूप है। समझ में आया? भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप है। ये प्रश्न आ गया है मुक्त स्वरूप अबद्ध कहो 14वीं गाथा 15वीं गाथा भगवान आत्मा राग से बंधा नहीं द्रव्य स्वभाव અને આપણે આમાં આ ગયા 23 ત્રિકાળ સરળ સકળ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ પરિણામી પરમભાવ લક્ષણ નિજ પરમાત્મા દ્રવ્યથી હું। ત્યાં આગળ દ્રવ્ય में परिणाम अपना है ત્યાં न दिया। ये तो भेद ज्ञान किया वो पैसा भेद ज्ञान किया वो पैसा वस्तुतिका द्रव्य स्वभाव सकल निरावरण रहित आवरण रहित એટલે मुक्त है। ये मुक्त है विपरीत गति का परिणाम रागद्वेष का परिणाम ये संसार है। मुक्त है तो संसार है तो पुण्य परिणाम भी संसार है। अरे ये पुण्य पुण्य का लय इंदौर है ना इंदौर तो मत है ना विद्यानंद सभा भराई 5-2 में लोग राजी था लोगों ने बेचारे मारा बाहर में त्याग देखे नग्न को देखे પછી સ્વરૂપ કેવી કઈ ખબર ન મળે। ये एम कहते था पुण्यतन पुण्य को धर्म कहाँ कहा है शास्त्र आचार्य तो कहीं कहा एम कहते क्या कहा
परिणाम धर्म स्वभावी वस्तु भगवान, उससे परिणाम की विचारी तो विपरीत है। धर्म है तो अधर्म है, चाहे तो परिणाम ये धर्म है। बंधन धर्म से होता नहीं तो बंधन परिणाम से होता है, तो ये परिणाम धर्म नहीं पण अधर्म है। આવી વાત છે, લોકોને ખબર મળે જે માથે કહે હા 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 નવીન પણ દેખે માણસો થાય લોકોને રાજી કરે બધાને, બધા વિશ્વ ધર્મ કી જય, પણ જૈન ધર્મ કી જય કે જૈન ધર્મ દુનિયાને સારું લાગે બધી। आए तो बापा मार्ग लोग रंजन का है नहीं, समझ में आया? तो आत्मा अंदर में राजी हो, आनंद में आवे, ये मार्ग है। राग से राजी हो, एक ही मार्ग नहीं हो। ये कहते हैं द्रव्य कर्म ने बंधने का हेतु है परिणाम, संसार परिणाम। अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन? હવે એ પરિણામનો હેતુ કોણ? ये परिणाम, उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन? इसके उत्तर में कहते हैं कि द्रव्य कर्म उसका हेतु है, निमित्त। द्रव्य कर्म निमित्त है, क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्ता से है नीचे है, द्रव्य कर्म के संयोग से ही संयोग से हो विशेष तो ध्यान दिया है अंदर में। जो अंशों है निर्दोषी परमात्मा निश्चयन शुद्ध बुद्धि स्वभावोपी विजिलिटी देखा ना था। निर्दोषी परमात्मा निश्चयन शुद्ध बुद्धि स्वभावोपी व्यवहारण अनादि कर्म बंध वसात, कर्म बंध से नहीं कर्म बंध वसात सादे पोते થાય છે। जी शराब भी बजा रहा है। कर्म क्या कहते हैं? व्यवहार हमारी कर्म बंद वसात, कर्म बंद ने वश થાય છે। ये कर्म बंद उसको वश करते ऐसा नहीं। શું થાય છે હવે અત્યારે? ये प्रकार के प्रेम का हेतु कौन है? कि द्रव्य कर्म का निमित्त, क्योंकि द्रव्य कर्म के संयुक्त से संबंध यह देखा जाता है। नीचे लिखा ना, द्रव्य कर्म के संयोग से ही शुद्ध परिणाम होता है। संयोग हो, द्रव्य कर्म के बिना ही कभी नहीं होता है, तो अपेक्षा सिद्ध करना है। पंचासी कहना तो द्रव्य कर्म ना कारक नहीं, कर्तापना नहीं, कोई अपेक्षा उसमें है ही नहीं। क्या है? 85 काय में 80 काय सिद्ध करना है, जीवास्ती काय अपनी सही सिद्ध करना है, यहाँ गिने ही सिद्ध करना है। समझ में आया? क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्त से वो देखा जाता है। शंका ऐसा होने से इतर इतर आश्रय दोष आएगा। कर्म का निमित्त से हुआ અને उसके हुआ से तथा कर्म बनते हैं। ये तो एक बीजा का आश्रय हुआ तो इतर इतर आश्रय दोष आता है। इतर इतर आश्रय दोष आता है। क्या ये कर्म निमित्त विकार में वो विकार कर्म बंधन में निमित्त, तो ये तो इतर आश्रय दोष आया। उनको सही इतरेतर में व्याख्या किया। इस असिद्ध बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी असिद्ध बात का आश्रय लिया जाए, फिर उस दूसरी बात को सिद्ध करने के लिए पहली का आश्रय, तो इस तर्क दोष को इतरा दोष का। अरे सिद्धांत क्या है कि द्रव्य कर्म का कारण शुद्ध परिणाम कहा, ये तो पुराना कर्म निमित्त कहा। इनाई कर्म बनते हैं न इनाई कर्म निमित्त होता है। राग में ऐसा नहीं। क्या कहा? पुराना कर्म निमित्त है
અને નયા કર્મ બનતે हैं उसमें राग द्वेष निमित्त है। ये ना ही कर्म बंध है, ये कर्म निमित्त અને ये बंधा परिणाम है जीव का परिणाम निमित्त, ये से नहीं। क्या किया कि पूर्वबंध जो कर्म है ये विकारी परिणाम निमित्त, ये विकारी परिणाम पूर्वबंध कर्म में निमित्त। ऐसा होता है तो इतनी तरह दोष आता है, पर ऐसा है नहीं। क्या किया, ये कर्म जो पुरानी है ये विकार में निमित्त, वही परिणाम कर्म का परिणाम बंध है उसमें विकारी परिणाम निमित्त, तो इतर ही तरह से दोष आया। ऐसा है नहीं, समझ में आया? आया? द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध परिणाम कहा है, फिर उस अशुद्ध परिणाम के कारण के संबंध में पूछे जाने पर उसका कारण पूर्ण द्रव्य कर्म कहा। इसलिए शंकाकार को शंका होती है कि इस बात में इतर जाता दोष आता है। नहीं सुन हमारा नहीं दोष आता है। क्यों? अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबंध है आत्मा का जो पूर्व का अनादि सिद्ध कर्म है, ये अनादि सिद्ध में निमित्त की बात नहीं है, हम कहते हैं ये अनादि परंपरा है। अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबंध से आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म, ये पूर्व का द्रव्य कर्म, ये आत्मा का पूर्व का द्रव्य कर्म है, उसका वहां हेतु रूप से संबंध है। आत्मा की गति राग द्वेष में पुराना कर्म जो अनादि है ये निमित्त में कहा है, अने नया बंधन में तो नया कर्म बंधन में ये निमित्त कहा है। इनाई कर्म में निमित्त, इनाई कर्म परिणाम में निमित्त, ये कर्म में परिणाम निमित्त, तो इतर दोष आता है। क्या कहते हैं? ये पुराना कर्म है, ये विकारी परिणाम तो अपने से होता है स्वर के ताबे से, वो परिणाम ये कर्म का निमित्त हो, पुराना कर्म है उसमें परिणाम निमित्त हो, तो ये पूर्व का कर्म का निमित्त परिणाम नहीं, ये परिणाम द्रव्य कर्म का निमित्त हो पुराना, तो इतर दोष आते हैं। ऐसा है नहीं, पुराना कर्म विकारी परिणाम अपने करते हैं तो उसमें निमित्त, और ये विकारी परिणाम ये कर्म का निमित्त नहीं, नया बनते में निमित्त। समझ में आया? हाँ आई निर्णय करवाना है, क्योंकि अनादि से द्रव्य कर्म के साथ संबंध से आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म उसका हेतु रूप से कर्म किया है। नीचे है नवीन द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध पर आत्म परिणाम। समझ में आया? नवीन द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध आत्म परिणाम, और उस अशुद्ध परिणाम का कारण वह का वही द्रव्य कर्म नहीं, एक आने वाला कर्म ये नहीं, किंतु पहले का पुराना द्रव्य कर्म है, इसलिए इसमें इतना दोष नहीं आता। क्या किया कि जूना नया कर्म आते हैं, उसमें आत्मा का विकार हो, ये विकार का परिणाम नया कर्म में हो, तो इतना दोष आता है। पर ऐसा है नहीं, पुराना कर्म विकार में निमित्त है અને નયા કર્મ में विकारी परिणाम निमित्त है, એટલે इतर दोष आया नहीं। एनाई कर्म परिणाम में निमित्त हो और एनाई कर्म में परिणाम निमित्त हो, एनाई कर्म में तो इतर दोष आता है। न्याय समझ में आया? वाणिया ने समझ में आवा व्यापारी था। क्या कहते हैं कि कहते इतर एक बीजा के आश्रय से एक दोष आया कि पुराना कर्म है ये विकार में निमित्त, ये कर्म में कर्म बंधा है उसमें विकारी परिणाम निमित्त, वो तो इतर दोष आता है। पर ऐसा है नहीं, पुराना कर्म है विकारी परिणाम निमित्त, विकारी परिणाम पूर्वना कर्म में निमित्त नहीं,
विकारी परिणाम नया बंध में निमित्त है। लौकिक न्याय से तो प्रभु कहते हैं वो का कर्म का उसका वहां हेतु रूप से कर्म स्वीकार किया गया। नया कर्म को नया कर्म में परिणाम विकारी परिणाम को निमित्तपणे स्वीकार नहीं किया है। क्या किया? नया कर्म जो बंधा ये विकार में निमित्त ऐसा नहीं कहा है। पूर्वना कर्म विकार में निमित्त है, नवा कर्म में विकारी परिणाम निमित्त है। जो कर्म नया आता है उससे परिणाम विकार हो और ये परिणाम ये विकारी नया आने में विकारी परिणाम निमित्त हो तो दोष आता है। शांति भाई तो आऊं के दीना विचारे निर्मत ठेकाणु क्या निर्णय बापा है। बहुत खबर हो गया था ये बोले अभी बात न फैलाया। हमारा गुरु एक कभी सुन कहा नहीं, हमें सुना नहीं कि कर्म बिना विकार होता है। विकार अपने से होता है, कर्म के काम से कर्म तो निमित्त मात्र है। कहाँ लाया हमारा गुरु तो कहा नहीं, कहीं से लाया। पढ़ाई उड़ाई ने क्या जाएगी? पढ़ाई समझे पतंग ऐसा कह सकते। पतंग उड़ाई ने क्या जाएगी? घर की बात करते हैं आप। हमारा गुरु कभी कहा नहीं, हमें सुना नहीं, शास्त्र में दिखा नहीं। शास्त्र में क्या है? सांभलने में आया नहीं तो गप मरे जिसम नहीं। ये बात इस प्रकार नवीन द्रव्य कर्म जिसका कार्यभूत है। क्या? नवीन कर्म जिसका कार्यभूत है એટલે વિકારી પરિણામ કારણ નિમિત્ત અને કાર્ય નવા કર્મ કાર્ય निमित्त है। नया कर्म कार्य का निमित्त विकारी परिणाम है। नवीन द्रव्य कर्म जिसका कार्यभूत है ऐसा पुराना द्रव्य कर्म जिसका कारणभूत है परिणाम को। विकारी परिणाम में नया कर्म में परिणाम निमित्त है और ये परिणाम में पुराना जिसका कारणभूत है ऐसा आत्मा तथाविध परिणाम होने से आत्मा का तथाविध परिणाम उपचार से द्रव्य कर्म ही है। ये विकारी परिणाम को उपचार से द्रव्य कर्म कहने कहते हैं। भाव कर्म द्रव्य कर्म निमित्त है तो भाव कर्म को भी द्रव्य कर्म कहने में आता है उपचार से। आऊं लांबू बात हो आत्मा का तो परिणाम उपचार से द्रव्य और आत्मा भी अपने परिणाम का कर्ता होने से आत्मा अपना विकारी परिणाम का कर्ता होने से द्रव्य कर्म का कर्ता भी उपचार से है। जड़ में व्यवहार से कहने में आता है उपचार, निमित्त है तो उपचार से कहने में आता है। ताकि जड़ कर्म का आत्मा करता है नहीं, यानी जड़ कर्म विकारी परिणाम का करता नहीं। जड़ कर्म बंधा उसमें विकारी परिणाम करता नहीं અને विकारी परिणाम में जूना जड़ कर्म करता नहीं। એ રીતે 121મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। હવે સુખધામ બોલીએ। जयते प्रणमो पदते